Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, une autre vidéo de TD dans le chapitre dynamique. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est de faire l'exercice 9. Ça, avant de faire l'exercice 9, on va faire un petit rappel. Donc, dans chaque vidéo, chaque fois qu'il est nécessaire de faire des remarques, on va au début de la vidéo. Là, on va vous واحد العلاقة استعملتوها في الليسي سميتوها محذوفية الزمن. محذوفية الزمن نقولوا لها لا ريلاسيون كاركتيرستيك، العلاقة المميزة دي موفمون يونيفورميمون فاريي، العلاقة المميزة للحركات المتغيرة بانتظام. كي نقولوا فاريي باسكو يقدروا يكونوا اكسيليري كيما يقدروا يكونوا ديسيليري. الوغ وعلاه هاد لا ريمارك سي با جوست نفكركم فيها، نوريكم منين جبناها، دون كيل كا on peut l'appliquer, ou surtout parce que beaucoup de gens, quand ils l'appliquent d'une manière qui est fausse. Alors, voilà, on parle dans quel cas il faut l'appliquer. Le problème de beaucoup de gens quand ils font de la physique, en première année ou là, donc c'est que la physique c'est un ensemble de lois, le problème c'est que n'importe quelle loi que j'utilise, il faut connaître la limite de validité تاعها. يعني وين عندي الدروة نستعملها وين لا باسكو لو كان نستعملها وين ما عنديش الدروة نستعملها حبي يقول راح ندير حاجة ما عندهاش معنى كي فوس. دونك كي تلقاو ريلاسيون كاركتيرستيك دي موفمون يونيفورميمون فاري، علاقة مميزة للحركة متغيرة بانتظام، حبي يقول هاد لا ريلاسيون نقدر نستعملها اونيكمون في الكا هذا. لو كان تكون عندي اون اكسيلراسيون فاريابل ما عنديش الدروة نستعملوها. دو بلوس هادي نستعملوها في لي موفمون ريكتيلين، الحركات المستقيمة. الوغ باش نوري لكم لا ريلاسيون منين جات، ناخدو une droite, c'est-à-dire on va faire un schéma. Je suppose que sur cet axe OX, on a un mobile qui se déplace. Donc le mobile, je suppose que son accélération en fonction du temps, donc on se met à AX puisqu'il se déplace sur l'axe des X. C'est une constante. باش نقولوا بلي الحركة متغيرة بانتظام لازم تسارع يكون ثابت. حنا نسميوه A. بصح ردوا بالكم A سي ان ابي دو لونغاج برك. كي نسميه A هنا نقصد لا فالور الجبريك دو A. حب يقول التسارع يقدر يكون بوزيتيف كيما يقدر يكون نيجاتيف. اخي شفنا في لا فيديو بريسيدونت قلت لكم il faut faire très attention كي نكون نتعامل مع ان فيكتور. كاين فرق بين لو فيكتور، le module du vecteur et la projection du vecteur sur un axe OX ou la OY ولا. هذا هو الشعاع باين. هذه الشدة تاعو اللي توجور بوزيتيف، وهذه سي سا كومبوزونت المسقط تاعو ولا المركبة تاعو وفق محور معين. المركبة ماشي دائما موجبة، تقدر تكون موجبة إلا طاحت في الاتجاه الموجب، تقدر تجي سالبة. وكان ناخذ باغ اكزومبل شعاع تسارع يكون هكذا، ها هو سوبوزون طول تاعو واحد، دونك هنا A سي ايكال 1. بصح كي نسقطوه على المحور او اكس، المركبة ا اكس ما نقولوش elle est égale à 1، elle est égale à moins 1 متر بار سكوند كاري. دونك لازم تفرقوا بين الشدة والمركبة تاع الشعاع. اي لو بروبليم سي كو دي فوا دون لي زيكزارسيس نكتبو ا بصح حنا نقصدو ا اكس، وعلاه دي فوا باغ ابي دو لونغاج ما نقعدوش نكتبو ا اكس ا اكس ا اكس. لازم نتوما باغ اكسبيريونس ا فورس دو فير لي زيكزارسيس لازم تكونوا عارفين وقتاش رانا نهضروا على موديل وقتاش رانا نهضروا على une composante d'un vecteur. Donc في لي ريلاسيون اللي حنكتب الA ميم لو كان نكتب A راني نقصد AX يعني مركبة، يعني مقدار جبري. يحب يقول يقدر يكون موجب كيما يقدر يكون سالب. supposons l'instant initial اللي نبداو ليتود دو موفمون فيه تكون 0 سكوند، راح تكون عندنا هاد لا ريلاسيون في دو تي. هنا ميم في دو تي نكتبها في كيف في الصح سي في اكس دو تي. سي كوا سي A فوا تي plus V0x, نسميه V0, ou x de t, c'est 1 demi de A t carré plus V0t plus x0. Donc ما تنساوش واش قلت هنا A c'est AX في الصح ou V c'est Vx. Alors ce que je vais faire, هاد la relation نسميها 1, la relation هادي نسميها 2. Je vais éliminer le temps entre les deux هادو. Donc في la relation 1 لو كان نديو V0 مليح يولي عندي V de t moins V0 c'est égal à A fois t. Donc il a qu'un A fois T c'est V de T moins V0, ça veut dire que T c'est V de T moins V0 sur A. Une fois صبت T on remplace هنا. Donc la relation 2 tous les X de T
أنا ما نكتبش égal 1 demi de at carré plus v0 t plus x0. x0 نجيبوه منه واش يولي moins x0 c'est égal à 1 demi de a fois t carré, ça veut dire v de t moins v0, le tout au carré sur a carré. Donc je répète, donc tout le monde a 1 demi de a fois t carré, donc 1 demi de a ou t carré, au carré, plus v0 fois t, donc t remplacé c'est v de t moins v0 sur a, ou x0 dénommé. Donc là, je vais simplifier هذا. بعد واش ترماركيو v de t moins v0 ou v de t moins v0 نقدروا نخرجوهم فاكتور. Donc x de t moins x0 كي نخرج v de t moins v0 واش يبقى لي لداخل. دونك نفتح هكذا هنا كولاد ولا بارونتيز. دونك واش يبقى لي؟ يبقى دونك نقدر ميم ريغاردي الA نقدر نخرج الA. Donc, خرجت v de t moins v0, mais أنا عندي v de t moins v0 au carré. Donc, يبقى un autre v de t moins v0. و الA خرجته, donc le v de t moins v0 اللي يبقى divisé par 2. Donc, عندي v de t moins v0 divisé par 2. هنا خرجت v de t moins v0 sur A. واش يبقى plus v0. Maintenant, ce que je vais faire, je vais réduire au même dénominateur. Je vais multiplier par 2 divisé par 2. حبيت نوحد المقامات. Donc واش يولي عندي؟ يولي عندي x de t moins x de 0. C'est quoi? Le 2 خلاص راهو مقام واحد نخرجوه نزيدو نضربوه فوا a. Donc يولي عندي 2a. والفوق واش يولي عندي v de t moins v0. صح هنا عندي v de t moins v0 plus 2 v0. Moins v0 plus 2v0 واش تولي plus v0. Donc واش بقى لنا v de t plus v0. Mais v de t moins v0 fois v de t plus v0 هي v de t au carré moins v0 au carré. ونطلع هذا نضرب في 2a و x de t moins x0 كاش نسميه دلتا x. Donc واش تولي عندي؟ يولي عندي 2 fois a fois delta x c'est égal à quoi? v de t carré moins v0 carré. أنا بالنسبة ليا هذه هي لا ريلاسيون كاركتيرستيك اللي أنا نحوسو عليها. نقدرو نابليكيوها إلا حبينا دون أوتر مانيير. أو ليو نكتب v de t و v0 نقدرو نوليو نكتبو tout simplement v final carré moins v initial au carré. C'est 2 fois a fois delta x. Ça veut dire quoi? X final moins x initial. Donc هنا اللي ماذا بيا ندير une remarque. Alors, faut faire très attention. Beaucoup d'étudiants quand ils l'appliquent يكتبوا هكذا. يكتبوا v final carré moins v initial carré c'est égal à 2a fois d. اثنين في a في المسافة. Alors, première erreur, c'est de considérer que a هنا il est positif دائما. هنا قلنا ال a في الصح. Donc نكتبها اون روج باش ما تنساوهاش. الA ناخدوه بلا فالور الجبريك تاعو. حبي يقول لي الا كان لاكسيليراسيون الي بوزيتيف ناخدوها بوزيتيف، الا كانت نيجاتيف ناخدوها نيجاتيف. هذه وحده. دونك بروميير ايرور راهي هنا في الA. Deuxième erreur, c'est de dire que c'est la distance. ما نضربوش فوا لا ديستانس، نضربو فوا دلتا اكس اللي ماهوش شافي لا ديفيرونس بين دلتا اكس و لا ديستانس. بلي c'est pas toujours la même chose. Je l'invite à revoir le début du cours sur la cinématique. حنا شفنا بلي la distance c'est la valeur absolue تاع دلتا x. دلتا x يقدر يكون بوزيتيف الا كان لو موفمون راه في لو سونس بوزيتيف، كما يقدر يكون نيجاتيف كي يكون لو موفمون راه رايح في لو سونس نيجاتيف. دونك هنا لا ريلاسيون كاركتيرستيك تاعنا هكذا اللي راح نابليكيوه. دونك هذه باش تفهموا. ايا ناخذوا ان اكزومبل. ناخذوا ان اكزومبل. un exemple très simple. Donc, نقدروا ناخذوا هذا l'exemple اللي كنا نخدموا به. Par exemple, عندي une accélération de moins 1 mètre par seconde carré. Par exemple, عندنا une vitesse initiale de... Je vais faire exprès. Je vais prendre une vitesse initiale de moins 2 mètres par seconde. Et je suppose que ce que je recherche, c'est la vitesse finale.
ou bien sûr لازم لي des conditions تانيك ولا لازم لي la position اللي démarre منها ولا la position اللي راح ليها. Je suppose que x initial c'était égal à 0 mètres, démarre à l'origine, ou x final c'est égal à moins 10 mètres. Donc on a درت exprès خديت un mouvement rectiligne uniformément accéléré mais qui s'effectue dans le sens négatif. شوفوا la vitesse, c'est moins 2. Donc on a une vitesse qui est dans le sens négatif. Il a quand la vitesse elle est dans le sens négatif. Les abscisses ou الفواصل راح تنقص. démarre من l'origine في الصح la vitesse initiale هنا وراح في le sens négatif. Donc la position initiale تاعو كان في l'origine x égale 0 mètre ومن بعد لحق une position finale qui est repérée par moins 10 mètres. وكان يمشي بهاد l'accélération. حبينا نعرفوا la vitesse finale تاعو. Quand je vais appliquer la règle, je vais dire que v final carré c'est égal, donc نديو هذا لهيه تولي v initial carré plus 2 fois l'accélération fois x final moins x initial. Donc اللي ماهوش فاهم واش يقول راح من 0 ل moins 10 مشى 10 مترات يدير fois 10. Donc هنا bon, avant d'appliquer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une racine carrée. Donc quand je vais faire mon application numérique, des racines de la vitesse initiale, c'est moins 2 au carré, où je te lis 4 plus 2 fois l'accélération, c'est égal à quoi? C'est moins 1 qui dit x final moins x initial. Moins 10 moins 0. Donc c'est quoi? C'est moins 10. Alors supposons واحد ما يفيقش يدير la distance يدير 10 متر يقول بلي قطع مسافة 10 أمتار نحط 10. Donc واش تولي عنده؟ تولي عنده 4 moins 20. احطيح له une valeur négative sur la racine وبعد ما يفهمش يقول لك وعلاه ما يجي تمشي. En fait أنا قلت la règle exacte ce n'est pas v final moins v final carré moins v initial carré. C'est 2 fois l'accélération fois la distance. C'est 2 fois l'accélération en valeur algébrique fois le déplacement الانتقال delta x. هنا تولينا la racine carrée de donc 2 fois moins 1 fois moins 10 تولي 2 fois 10 c'est-à-dire 20 تولي 24 ou 24 c'est quoi? C'est 4 fois 6 donc c'est 2 racine de 6. إلا حبينا نحسبوها donc 2 fois racine de 6 c'est égal à 4 on va dire virgule enfin v final carré نسيت راكو تشوفوا مام انا غلطت هنا. C'est quoi mon erreur هنايا? C'est que le mouvement il est accéléré, la vitesse راح تزيد. Donc v final c'est pas la racine, c'est moins la racine. Donc c'est moins 4,9 mètres par seconde. Mais ça, le mouvement il se fait dans le sens négatif. La vitesse qui est égale à moins 2, tout il est moins 4,9. Donc là, j'ai oublié de rajouter le signe. Donc, c'est la remarque que tu as. Donc, tu as une capture d'écran. Maintenant, on va passer à la résolution de l'exercice. La vidéo, c'est l'exercice 9 de la série sur la dynamique. Donc, نبداو نقراو l'exercice بالعقل. قال لكم soit un bloc A يعني ليكن جسم A de dimension négligeable يعني مهمل الأبعاد. حنا قلنا ce qu'on est en train de faire c'est la dynamique du point matériel يعني dynamique النقطة المتحركة ولا النقطة المادية. Ça veut dire que نرسموه هكذا كبير mais حنا on va le considérer comme étant ponctuel يعني جسم نقطي. De masse M1 sur une surface horizontale. هذا الجسم عنده كتلة MA عفوا وراهو موضوع على مستوى أفقي. Constitué d'une partie OM rugueuse, qui est rugueuse, ça veut dire le jus هذا خشن, et d'une partie MN lisse يعني ملساء. Donc أقول لكم هذا المستوى الأفقي يتكون من جزء OM خشن يعني كاين احتكاكات هنا كاين دي فروتمون et وش قال لكم et d'une partie MN يعني هو جزء MN أملس. Le contact entre le bloc et la surface sur la partie OM, donc la partie OM où il y a des frottements, il faut y atteindre les coefficients, les coefficients de frottement statique mu S et de frottement dynamique mu D. Comme est caractérisé par des coefficients de frottement mu S et mu D, le bloc est en mouvement et est animé d'une vitesse V. C'est pour ça qu'on a mu S. Moi, je vais les cas statiques. Le mu D il est égal à 0,3. On exerce alors sur lui une force horizontale F
كونستونت. حاب يقول الجسم راهو يتحرك وحنا نزيدو نأثرو عليه بقوة، وعلاه باش بالك نزيدو في السرعة تاعو. ولا راني نقول بالك نزيدو في السرعة تاعو، لازم تفهمو مليح بلي هنا لو فات لي كاين. دونك نعاود ناخد البرويون تاعي نخدم به من قبل. لازم نعاد توجور يتعلم من الفوق إلي زوني دون شاك سيتواسيون. عندي جسم راهو يمشي في هذا الاتجاه، عندنا تلت حالات ممكنة. لو كان ما نأثر عليه بحتى قوة الحركة تاعو راح تكون متباطئة، باسكو علاه كاين قوة الاحتكاك. هنا قالكم سطح خشن، دونك هنا كي نرسمو لي فورس كاين لو بوا كي اي كومبونسي بار لا كومبوزونت بيربونديكولير المركبة سي بيربونديكولير، عندنا كومبوزونت باراليل تاع لا فورس دو كونتاكت سي. دونك كاين غير لو سي باراليل و لا سوم دي فورس راح تجينا دونك دون سو سونس، و لا فيتاس راهي دون سو سونس. اما التسارع كي يكون منا والسرعة منا الحركة راح تكون متباطئة. Maintenant, dans le cas dynamique, le cours sur les forces de contact, c'est parallèle, il ne varie pas, peu importe la vitesse. Maintenant, si j'applique une force F, est-ce que ça veut dire qu'il y a un mouvement accéléré? Non. Il a quand la force F c'est parallèle, il y a quand même un mouvement décéléré. Le cas d'appliquer une force F égale c'est parallèle. La somme des forces est 0, le mouvement est rectiligne uniforme. Quand on applique une force F qui est assez parallèle, il y a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. يعني حركة مستقيمة متسارعة بانتظام. Donc, a priori, ما نقدروش نعرفوا كيف راح يكون الموفمون. بالك إلا سحقينا on va faire des suppositions et voir. المهم قال لكم كاين une force F ثابتة constante تأثر على الجسم. Alors, question 1, représenter qualitativement les forces s'exerçant sur le bloc sur la partie A1. Moi, là, on va dire qualitativement. Ce qu'on n'a pas calculé, il a le représenter avec une échelle. Là, bon, la force F c'est 16 newtons. Le poids, c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur, 4 fois 10 à 40. Nous avons les forces de contact. Mais pour le moment, comme vous représentez qualitativement, a priori, a priori, il a C parallèle, il F. Donc, là, راح نديرو ناخدو le plan تاعنا. Donc, là, je vais représenter uniquement la partie A1, puisque pour le moment, c'est la partie A. Donc, la première force que je vais représenter, c'est le poids. Ou l'autre, c'est ce qui la compense. C'est le C perpendiculaire. Voilà, parce que la masse, elle ne s'enfonce pas dans le sol. Moi, je te trouve le سطح الأرض وما تطلعش. دونك مجموع تاع هاد زوج يساوي صفر. من بعد نرسمو اف. دونك قلنا كي نروحو نرسمو سي باراليل ابريوري ما على بالناش تكون كبيرة ولا صغيرة على اف. واش راح ندير؟ خيرت نرسمها صغيرة. صافي دير كوا؟ جو سوبوز كو كي نجمع هادي وهادي يعطيو لي اون اكسيليراسيون كي هي دون سو سونس. لو كان الا غلطت في لا سوبوزيسيون تاعي سوبوزون كي نحسبو نلقاو بلي لو سي باراليل يغلب اف. لاكسيليراسيون اللي نحسبوها كاش نلقاوها négatif. Donc, même si je ne suis pas en train de travailler par rapport à un repère, moi je fais une étude analytique, moi je fais par rapport à un repère au X ou Y, je fais les modules. Quand on calcule le module, on a une chose négative. Ça veut dire que la supposition, ça veut dire que c'est le C parallèle ou F. Donc, là, comme c'est un schéma qualitatif, est-ce que nous avons le fait que nous avons quand on demande à un étudiant de représenter un schéma qualitatif, على واش نحاسبوه في l'examen. كيقول لك ارسم كيفيا نحاسبوه على الحامل ما يرسمناش اف مايله للفوق ولا لتحت. غلطه نلقاها سوفون في لي زيكزامين باسكو لي étudiants دي فوا يديروا يديهم برك يرسموا. نلقى البوا مايل منا ولا مايل منا. حنا جامي شفنا ان اوبجي كي نطلقوه يروح مايل. دونك لو بوا من نهار كنتو صغار يقولوا لكم موجه نحو مركز الارض حامله شاقولي. Donc, dans un schéma qualitatif, نحسبوكم على les directions et les sens. حامل واتجاه كل قوة. الشدة ومن بعد كي نحسبو on va vérifier. Donc, on a répondu à la question 1, on a représenté toutes les forces où la vitesse راهي dans ce sens. ملي حنا نرسمو la vitesse باش نعرفو le sens du mouvement. Parce qu'il faut être logique. Si la masse se déplace dans ce sens. C'est pour ça que قوة الاحتكاك تجي هكذا. الاحتكاك يكون معاكس الحركة. لو كان جات la vitesse dans ce sens
La force de frottement J ou la de contact J dans le sens opposé. Question 2. Calculer l'accélération du bloc, préciser la nature du mouvement. Donc, احسب تسارع الجسم وبين طبيعة الحركة. Alors, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Le poids plus C plus F, c'est égal à la masse fois l'accélération. On projette. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion de travailler directement avec les modules, quand il n'y a pas beaucoup trop de force, on projette sur l'horizontale. يعني نسقط على محور أفقي ولا على المسار الأفقي. On projette sur, donc أنا غلط, sur l'horizontale. Donc je projette sur l'horizontale, le mouvement il s'effectue dans ce sens. Pour le moment, j'ai besoin de travailler dans l'horizontale. Est-ce qu'on aura besoin de la verticale? Et finalement, oui, on aura besoin de la verticale. Donc, sur l'horizontale et la verticale. Vous allez voir pourquoi. Donc, je projette. Donc, sur l'horizontale, j'ai supposé que le schéma est parallèle. في الحساب نعرفوا إلا غلطنا ولا لا. F moins C parallèle, c'est égal à quoi? À la masse fois l'accélération. Donc n'oubliez pas que هنا je vise à trouver le module de A. وقلتها لكم, c'est pour ça que dit F ناقص C parallèle, parce qu'أنا نقول بلي هذا كبير على هذا, donc هذا الطرح موجب. أنا إلا غلط, إلا كان C parallèle كبير على F, كي نديرو الطرح يخرج سالب, يخرج لنا تسارع سالب, نفهمو بلي التسارع موج dans ce sens, راهو plutôt dans ce sens. Donc هنا, في la direction A dit par contre, le C perpendiculaire, je sais qu'il est égal au poids et il est égal à mg. Maintenant, avec des équations, je peux les compléter. نقدر نزيد لهم حاجة إضافية وشنو هي المو دي اللي يساوي واش C parallèle sur C perpendiculaire. Donc, مع الوقت حبيت ندير ملاحظة راح تشوفوا نعاودها لكم بالك كي نافونسيو بزاف لي زيكزارسيس راح ترماركيو بليك عندي une méthode de travail, c'est-à-dire dont il faut se rappeler. ما يهمش تحفظوا les exercices ولا تشفاو على كاع les exercices, تشفاو على une méthode de travail. La méthode de travail نقدروا نريزوميوها en 3 étapes. هنا راح تشوفوها هنا elle est bien illustrée. Je commence en première étape par représenter qualitativement les forces باش نشوف كاع les forces اللي عندي. Deuxième étape, نشوف si c'est un cas statique ou un mouvement rectiligne uniforme. نكتب somme des forces égale 0. Principe d'inertie يكفيني. إلا كان عندي je suppose بلي كاين une accélération ولا واش ندير نكتب la somme des forces égale MA. نكتب le principe fondamental de la dynamique. كي نكمل soit le principe d'inertie ou le PFD واش ندير troisième étape je le projette هاد la relation واش ندير نكومبليتي هاد la relation soit بالمو اس إلا كنت في la limite du statique ولا بالمو دي كي نكون في un cas dynamique. واش نتحصل نلقى بلي عندي مجموعة ولا جملة معادلات un système d'équation. أنا pour moi l'élève كي يلحق لهاد لو سيستيم ديكواسيون ويكون جوست الخدمة تاعو خلاص تتعب كاع خلاص. Donc je répète, je fais 3 étapes. Représentation des forces, écriture du principe d'inertie ou du principe fondamental de la dynamique suivant le cas, et enfin projection plus exploitation du mu D ou du mu S ou la technique du principe de l'action et de la réaction. Dans des exercices que j'ai. Qui n'a pas le système d'équation, le travail est terminé. Voilà, les équations عندي نحوس وراه المجهول اللي عندي. أنا كي نجي نماركي قال لكم calculer l'accélération هو المجهول تاعي. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler هذه relation 1, هذه 2 وهذه 3. D'après la relation 1, l'accélération c'est quoi? C'est F moins C parallèle sur 1. Donc, A, c'est F moins C parallèle sur 1. Donc, le C parallèle. D'après la relation 3, C parallèle, c'est mu D, c'est perpendiculaire. Donc, F moins mu D, c'est perpendiculaire sur 1. D'après la relation 2, c'est perpendiculaire, c'est mg. Donc, fois mg. C'est-à-dire l'accélération. Il me reste
à faire mon application numérique. La force, c'est 16 newtons. Moins le mu D, c'est 0,3. Fois la masse qui est égale à 4 kg. Fois G qui est égal à 10. Divisé par la masse qui est égale à 4. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, 0,3 fois 10, ça veut dire 3. Fois 4, ça fait 12. 16 moins 12, 4. 4 divisé par 4, c'est 1 mètre par seconde carré. Donc, on a l'accélération positive. Donc, je vais la supposition de F est bien supérieur à F. C'est parallèle. Préciser la nature du mouvement. Alors, là, l'accélération, elle est... En fait, ce serait bien de le faire à chaque exercice. Même il est qu'un touche dans un repère X ou Y, mais il y a un sens du mouvement. C'est le sens positif. Donc, la vitesse arrive le sens positif, ou l'accélération arrive le sens positif. Ça veut dire que A fois V, c'est supérieur à 0. Moujib fait le moujib, moujib. 2 plus A, c'est égal à une constante. Donc, le mouvement est rectiligne, haraka mustaqima, uniformément accéléré. Haraka mustaqima mutasari'a bintidam. Il est accéléré parce que A fois V c'est positif et uniformément accéléré parce que A est constante. Une fois qu'on a répondu à ça, je vais lire la question 3. La question 3, sachant que la vitesse au point O, la vitesse qui démarre VO, est telle que VO c'est 2 mètres par seconde. Quelle est la vitesse du bloc lorsqu'il arrive au point M? Donc, on a révisé la relation caractéristique des mouvements uniformément variés. Puisqu'on a le cas d'un mouvement rectiligne qui est uniformément accéléré, je peux utiliser directement. Il faut juste dire ce qu'on est en train de faire. On utilise la relation. Vous voyez que je suis en train d'écrire oralement ou chose. Ce que j'essaie de faire à travers ces exercices techniques, parce que le jour de l'examen, je vais faire des remarques à l'approche des examens. Il est important de bien présenter sa copie d'examen. N'oubliez pas que كي تكونوا تريديجيو الورقه تاعكم ماكوش تحلوا ان اكزرسيس وخلاص راكو تكومونيكيو مع ان انسينيون راكو تيكسبليكيو ان انسينيون qui va corriger ce que vous avez compris. Donc il est important que l'enseignant correcteur اللي يكوريجي الورقه تاعكم كي يكون يقرا يفهم كاع واش راكو ديروا. دونك كي تكونوا تريديجيو لا كوبي ديكزامان ديروا روحكم كي راكو تهضروا مع انسان راكو تيكسبليكيو له واش راكو فاهمين. Donc on utilise la relation caractéristique des mouvements uniformément variés. Donc, la relation elle me dit quoi? V final carré, Vm carré, moins V initial carré, V0 carré, c'est 2 fois l'accélération qui est déjà positive. هنا عندي الضروة ندير fois la distance. Pourtant, c'est delta x. Voilà la distance. Parce que le mouvement, il se fait dans le sens positif. Donc, on va OX. On peut x1 moins x. Il y a normalement des OX. On peut c'est x1 moins xo. Mais delta x, il est positif. Il est égal à la distance. Donc, comme les gens, ils appliquent des fois la relation d'une manière fausse. Vous pouvez écrire la distance. Mais faites attention, quand je le mouvement le sens négatif, on la distance, on des parenthèses, on dit moins d. Donc maintenant, ce que je veux c'est Vm. Donc on dit une racine. Donc c'est V0 carré plus 2A fois d. Donc c'est la racine de V0, c'est 2 au carré tout dit 4 plus 2 fois l'accélération qui est égale à 1. Et la distance OM, c'est 2. La distance OM, c'est 2,5. Donc, 2, 5 fois 2, c'est 5. 5 et 4, ça fait 9. Et racine de 9, ça fait 3 mètres par seconde.
Donc, c'est la vitesse qui est en M. On va lire la question 4. Arrivé au point M, il y a un gisme qui est M. Le bloc A entre en collision avec un second bloc B. Donc là on va voir que MB c'est 8 kg. يعني يوزن دوبل حب يقول كاين كتلة كبيرة كانت تستنى الجسم هذا في M. هنا نرسموها هكذا. هذه وشنو هو MB. دونك نعاود. دونك الأ كان جاي الحق لهنا الأم بسرعة تاع 3 متر بار سكوند. في البوان ام كان ان بلوك بي حابس كي يلحق الا يخبط في البي مي واش قالكم اي لي دو بلوك ريست كولي. هنا ماشي قال الا يضرب البي البي يروح والا يحبس في بلاصتو يضرب فيهم بعد يكملوا كيف يديه معاه. لي دو بلوك ريست كولي واش معناتها حاب يقول افون لو شوك قبل التصادم كانت عندنا اون ماس ا جايه و اون ماس بي حابسه مي ابخي لو شوك كي عندنا جسم واحد اللي هو لا ماس ام ا بلس ام بي وراهي تمشي ماشي اوبليجي نرسمهم سيباري خلاص تلاصقوا راهم يمشيو كيف. دونك بور موا سي اون ماس نسميها ام اللي هي المجموع 8 كيلو صافي شحال 12 كيلوغرام. دونك افون لو شوك قبل الاصطدام جافي دو ماس سيباري كانت عندي كتلتين منفصلتين. ابخي لو شوك يعني بعد الاصطدام ولات عندي اون سول ماس كي افونس. ديتيرميني لو فيكتور فيتاس دو لونسومبل يعني اعطي شعاع السرعة تاع المجموعة هذه constituée par les deux blocs. On déduire son module يعني استنتج شدته. وعلى يقول لك on déduire le module parce que faites attention قال لكم donner le vecteur vitesse. Alors هنا regardez bien ce que je vais faire. Je vais schématiser le problème puisqu'il nous a demandé de déterminer le vecteur. Donc هذه المرة نبدلو. هذا l'axe OX I. Le mobile démarra ou le démarra en haut où il حق الوين الام. Alors هنا هذه c'est avant le contact. Avant le contact j'avais une masse B ou une masse A كانت جاية ليها. هذه c'est VA ou VB c'était égal à 0. Donc avant le contact ها واش كان عندي. Donc avant le choc قبل الاصطدام قلنا عندي une masse A جاية و une masse B راهي حابسة. Après contact, donc là le point M. Après contact, il y a les deux objets avec une vitesse V. Donc mon objectif c'est de trouver V. Alors le système, ça je vais sur le plan M ou sur le plan MM, il n'y avait pas de frottement, donc il n'y a pas de perte d'énergie. Le système masse A plus masse B est isolé. Donc, à coup de faut directement les réponses. Il faut justifier le système A plus B est isolé, sa quantité de mouvement. Total, sa quantité de mouvement total est conservée. Ça veut dire que la quantité de mouvement total après le choc, on a pris l'habitude de nous un prime, c'est égal à la quantité de mouvement total avant le choc. La quantité de mouvement total c'est quoi après le choc? هذه الكتلة الكبيرة M مضروبة في هذه السرعة اللي justement اللي نحوسوا عليها. C'est quoi la quantité de mouvement total avant le choc? C'est la masse MA fois VA plus la masse MB fois VB. Or, VB c'est nul. Donc finalement, la vitesse c'est quoi? C'est MA sur M fois VA. Maintenant, il me reste à déterminer VA. VA, c'est VA au point M parce que VA من O ل M كان عندي mouvement accéléré كانت السرعة تزيد. Mais حنا تهمنا لا فيتاس اللي لو كور الحق بها الام وخبط في بي. دونك تهمنا في ا او بوين ام و في ا او بوين ام حسبناها سي 3 بصح ما تنساوش بلي دوكا اون ا بيزوان دو فيكتور في ا. في ا سي كوا لو موديل تاعو 3 حسبناه في ا اون ام باردون الحامل تاعو
I, en plus dans le sens positif. Donc finalement V, c'est MA, c'est-à-dire 4 kg, divisé par la masse totale, donc la masse totale, c'est 12 kg, multiplié par V, allez, 3I. 3, 4, c'est 12, 12, ça simplifie, donc V, c'est I. Le vecteur vitesse. Donc faites attention, comme déterminer le vecteur vitesse, il faut une expression vectorielle. Déduire son module. Le module de V, c'est quoi? C'est 1 mètre par seconde. Voilà, Inch'Allah, تكونوا فهمتوا la vidéo هذه. Donc, بهذا نكملوا l'exercice. On قولكم donc, إلا حبيتوا تاخذوا une capture d'écran على le rappel تاع مقبل ها هو. ومن بعد la résolution de l'exercice 9 et l'exercice 9 de toute façon راني بعثته لكم في les liens ولا في les liens dans le descriptif des vidéos دي تحبوا تلقاو la série, vous pouvez l'imprimer. Voilà, نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم وجمعة مباركة لكم كاع.